Big win pa ako, 3.6. Diba? Nilaro ko kasi yung ibang ano. Tignan natin kung makalaro pa tayo. 300. Yan pa. 900. Go. 600. Go pa. Sige lang. Nagkano lang naman ang puhunan dyan. Ayan na naman. Bumaba yung ano nun, big win nun . Biglang baba yung big win . 1.2. Last one. Yan. Isa na lang. Ay, tama na yan.